waktu Sayyidina Ibrahim radhiyallahu serah alaihi salam nika yoper bi Namrud. Anika cepon bedemano ngibe aing. Ngibe mano ngibe aing status pasang ka apu surat juga sah. Ila kele bi cek-cek. Bi cek-cek la kele. Apa kake mano pre semakin heuh kon. Kake bisa nyilen aing secap-cap apa faedahna kake dalam apa seraja ngaji. Ada faedahnya kakek lalanya ke wala tahu sadana, tahu sama semadana. Jawab di mana? Enggak cek. وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Sampana Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ajelasaki bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ngauningin segala gerak-gerik batan kaula sareng patapanjenengan saja. Waktuna nangenang tan kula sareng patapanjenengan saja. Juga Allah taala kita oning dak parnapah perkara sebedeneng keraton bumi, sebedeneng keraton langit. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ningalin dak napa nyamana dak peninggal se nakal. Peninggal se ngicok kalaban lerek na epon. Saya mungkin kulaban sampian sulit untuk ngetawen ketika peninggal kinto ngicok kelaban lerekan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala oning saja. Serena semua gerak-gerik dan kula sareng patapanjenengan saja. Kelakuan dan kula sareng patapanjenengan saja koningin bi Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'addab ayyuhal miskin. Fata'addab maka tore sopana sampian atau takrama asampian atau sopana sampian ayyuhal miskin i orang si miskin. Orang pada hakikatnya tidak mempunyai apa-apa, tak bisa madak remah. Kulaban sampian ekoca orang miskin, ekoca orang fakir da Allah subhanahu wa ta'ala. Polan kulaban sampian pada hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan ken bareng sebeda panapa sebeda di luar panapa nyamana di luar lingkungan kulaban sampian. Sedang anak kulaban sampian aneka bani kabaina kulaban sampian. Potra kulaban sampian bani kabaina kulaban sampian. Muncak saking potra kulaban sampian nika kabaina kulaban sampian pastena aneka iko boy se paling ganteng saja. Iko boy se paling sempurna saja. Bahkan terkadang kita keluarga sekalian dua kali telu kali tak kedon potra. Bukti jak lekar kulaban sampian pada dasarnya tidak bisa melakukan apa-apa. Cuman kulaban sampean ke ikhtiar. Makanya kulaban sampean iku cak orang miskin, iku cak orang fakir da Allah subhanahu wa ta'ala. Sopana sampean zahiran wa batinan ilm zahirah. Artinya zahir kuan apa? Engki dalam penapa sopan kalaban angkau ta zahir kulaban sampean. Sopan dalam peninggal, sopan dalam kopeng, sopan dalam lisan, sopan dalam setajah langkah-langkah kulaban sampean. Sopan nalekana kulaban sampean berdaya dengan orang. Makin kan zahir kulaban sampean pada saling ningalen. Wa batinan ban ilm batin, ilm ati cukan kutu sopan da Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya cek sampai nang ati ni kepada kretek-kretek cuba, saja-saja suba, niat-niat setak bagus. Ni kenyamana sopan da Allah subhanahu wa ta'ala. Baina yadayillahi ta'ala ya junna Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dan Allah ta'ala kita kutu sopan. Ta'addubal abdi dzalilil mudhnib akatia sopanna kebulah adzalil seena al mudhnibi se ala kusala al mudhnibi se salah fi hadratil malikil jabbaril qahhar iya deng ratoh se napah se kubasah al qahhar se maksa kula ban sambian jaepon al Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala epakon pesopan iya junna Allah subhanahu wa ta'ala. Ikim ma apa kulaban sampian? Anekah kulaban sampian berdia dengan Allah Ta'ala.
Tengalin bi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ikin maapain. Baik kula ban sampian nalekana nang ketika dinto. Nalekana kula mungkin ban sampian ni kana nang idlam kamar bi tibian tada orang oning sama sekali, tapi ya juna Allah Subhanahu wa taala pakun. Pakun sopan kula ban sampian kadi napa? Akatia sopan seorang budak. Budak enak, budak. Caucaan ki budak ni ka secara umum ki enak. Tapi ketika mungkin budak ni kayak kalak dari man dari daerah sejauh selala abe kelenon napa tak punya kemampuan, orang tua tak ada, embuk tak ada, kita jauh dari keluarga, kan enak nikahan. Kebula seenah, budak seenah, al-mudnib pasti ala kuasalah, ki ala kuaki kesalahan, artinya ala kuaki pelanggaran dari penapa dari aturan-aturan majikan, watebah ala kuaki penapa necok ding majikan, ben ngerosak reng majikan ben sepah ni ke muznib, salah kuaki salah. Ikim menikah, iya deng ratuh se kubesah, se maksa, se penapa se keras, se kejem ben sepah biasanya ketika berderato rato nika diktator cek pun bahasa semangkinan diktator artinya meteteng ka anu TV meteteng ka karep TV mun la kocak kebere mekelek sing poseng bi sira tak gelem ni kenyamana diktator mun beure senentang yokom mun beure ngritik oh rato kelero ala koda ieu kelero yokom mun parlo pahateen ni kenyamana al jabbar mo al qahar yokom atau mungkin ipaten sek saban sabaten la kita pakon ngak kayi ketika badajun Allah Subhanahu wa taala wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahak ban ngungkuakin sampian kungungkuakin artinya usaha sebisa mungkin sekuat mungkin alla yaraka maulaka da into tak ningalen da sampian maulaka pasara pangeran sampian haitsu nahaka dalam perkara nah kesenyempa senyeka pasara pangeran sampian dak sampian usaha kulaban sampian sebisa mungkin tak itengalen bi Allah Subhanahu wa taala dalam situng kelakuan seceka bi Allah taala atau belum situng tempat larang bi Allah taala umpamana apa kita hai sunahak arti dalam kelakuan dalam sekiranya kelakuan seceka bi Allah taala napa cak sampai kulaban sampean niki bi Allah taala tengalen azina cak sampai kulaban sampean niki bi Allah taala tengalen ngecok cak sampai kulaban sampean niki tengalen tak bejeng ani ke maknana cak sampai usaha sebisa mungkin ketinapa Allah taala tak ningalen dak sampean dalam sekiranya kelakuan-kelakuan nyebabaki larang bi Allah taala imma atingkal kewajiban atau ngelakonin larangan wala yafkidaka haitsu amaraka bentak kesepen pasal Allah taala kada sampian haitsu amaraka dalam napa dalam sekiranya kelakuan amaru senyempa pasarah pangeran sampian dak sampian ben ketika kulaban sampian ni usaha sebisa mungkin ketinapa kulaban sampian ni tak sepeh tak nembusari bi Allah nika gambarna senikah beda nak kena pondok mun jam sekian kudu ngaji jam sekian kudu sekolah deki men umpamanya kapan waktu ngaji aneka ternyata icong tade ni kenyamana yafki itu kah pengurus napa kesepen dak sampean Allah taala jak sampai ketika ningalen waktu na bejeng jak sampai ngalip Allah taala dan masih fulan minta bejeng jak sampai senikis silana jadi kimat saya perintah bi Allah taala lakonin sekiranya Allah taala tak kesepen dak sampian dalam kelakuan saya perintah bi Allah Subhanahu wa taala beda cerita mungkin kula lestari cerita ki Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam inalaikana yobar bi Namrud ni kepada manuk spur manuk perek jenis perek mungkin potong kela manuk gereja atau manuk PLN kisah
Cek pun terkenal Jimin manuk gereja. Cek pun gula benih manuk gereja, manuk PLN. Soalnya kamu ber PLN pasti toro. Maka kita tidak gereja, pakun noro kak kantor padahal ada gereja. Kenapa saya kocak burung gereja? Cek pun gula burung PLN. Jenis-jenis kak kesan manuk perek, jenis manuk ni kene sini. Waktu Siduna Ibrahim radhiyallahu serah alaihi salam ni ke yoper bi Namrud. Anika cek pon bede manuk ngibe aing. Ngibe manuk ngibe aing setetes pasang ka apu surat juga sah. Ila kele bi cek-cek. Bi cek-cek la kele. Apa kake manuk prek semakin heuh kan. Kake bisa secap-cap nyilen aing secap-cap apa faedahna kake dalam apu seraja ngaji. Ada faedahnya kakek lalanya ke bila tahu saden na, tahu sama den na. Jawab di mana? Enggak cek. Engkau ria tahu. Engkau je tahu sadar. Engkau je makhluk selemah. Engkau tahu makilah usaha ada engkau tak kira bisa mata apu seraja ngari tak kira. Tapi cek. Perlu kita aja sadar ya. Kita sepaling penting ya. Benih mati apoi karena di luar kemampuan kok istilah bahasan kuliban sampian nih kan ada benih tang kemampuan tapi kita aja ketina apa saya tinggal Nabi Allah Ta'ala dalam napa kelakuan saya napa saya kelakuan saya hanya mah abela ada kebenaran maka kalau kita istilah tak mampu tapi kutu abela ada kebenaran benih kita napa nyaman lepas tangan adalah apa jangan orang mereka benih tang kelam atunging mulakalan. Kita walaupun sadar nih kemampuan kita, tapi kita kok atunging. Mun tak bisa atunging ingkar bil qalbi kan sekadin tu anak. Apa depan gila? Jadi istilah paling penting cek pon manuk nikah kula ketina bi Allah Taala ngalen bahwa kula nikah abela. Napa usaha untuk abentoh Nabi Ibrahim. Jadi saya penting dari kulaban sampian ni kan bani ustirana matada entan. Tapi ketinapa kulaban sampian selalu berada di dalam perkara-perkara seiridoni Allah Subhanahu wa ta'ala.